बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 जुलाई है और आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस, जिसको मैंने कोर्ट से जो है वो बड़ा थारोली कवर किया था। ये जो नूर मुक़द्दम का ब्रूटल मर्डर हुआ था, एक जो है इस्लामाबाद में ऐसा वाक़या हुआ था जिसने पूरे इस्लामाबाद को दहला के रख दिया था, उसको आज पूरा 1 साल हो गया है। इस केस को हमने बड़ा थारोली कवर किया। ट्रायल कोर्ट से तकरीबन 5 से 6 माह के जो है अरसे में उसका जो मरकज़ी मुलज़िम था ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर, उसको सज़ाए मौत हो गई थी। लेकिन ये तकरीबन मेरा ख़्याल से 20 मार्च को जो है फ़ैसला सुना दिया गया था सज़ाए मौत का। लेकिन ये केस आहिस्ता आहिस्ता अब लिंगर ऑन होना शुरू हो गया। हाई कोर्ट में अपीलों का जब मामला आया तो हाई कोर्ट में नूर मुक़द्दम के वालिदैन की तरफ से ज़ाहिर ज़ाकिर की सज़ा मज़ीद बढ़ाने और उसमें मज़ीद दफ़ात लगा कर उसको बढ़ाने, जो 2 मुलज़मान जान मोहम्मद और इफ्तिखार हैं उनकी सज़ाएं बढ़ाने, और जो लोग इस केस में बरी हुए थे यानी ज़ाहिर के वालिद वालदा और जो लोग थे इस केस में थेरापी वर्स के लोग थे, उनको जो है गिरफ़्तार करके उनको भी इस मामले में शामिल करने के लिए वालिदैन ने अपीलें की थी। दूसरी तरफ जो है वो जो फैमिली थी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर की, उन्होंने भी जो है अपनी सज़ाओं के हवाले से और जो लोग उनके गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से भी अपीलें की थी। ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और अब डेट्स जो हैं वो अगस्त और सितंबर की हैं। लेकिन जो नूर की फैमिली है, आज उन्होंने यहाँ पे जो है F9 पार्क में मैं मौजूद हूँ, उन्होंने यहाँ पे जो है 1 साल पूरा होने पे नूर को याद करने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ लोग आए हुए हैं। नूर को याद करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक जो है वो विजिल रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी मैं अंदर जाके नूर की फैमिली से भी बात करूँ, शाखवर साहब वगैरह आए हुए हैं, लॉयर्स वगैरह, उनसे भी बात करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि आखिर ये केस जो है वो अब तक क्यों पेंडिंग है और कब तक जो है उम्मीद की जा सकती है कि इसका इंशाअल्लाह कोई आगे फ़ैसला आएगा। इसलिए अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से बात करके, नूर की वालदा, नूर की बहन, नूर के वालिद, शाखावर साहब सब आए हुए हैं, उनसे बात करके आपको दिखाते हैं। मेरे साथ नूर की वालदा मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जो 1 साल नूर के बगैर आज पूरा साल हो गया है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएँ और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कोर्ट से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट से? नूर के बगैर हर लम्हा मुश्किल है। पूरा साल जो है ना वो मुश्किलों से गुजरा है, बहुत ज़्यादा। हर लम्हा, हर रोज़, सुबह हो, शाम हो, रात हो, हम ना सो सके हैं रात को चैन की नींद, और ना सुकून मिला है दिन में हमें। इसके फादर भी, मैं भी, बस नूर तो नहीं आ सकती, मगर नूर की कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी। वो खलिश तो कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन बस अब यही है दुआ कि पाकिस्तान की और बेटियां अच्छी रहें, मेरी सारी बच्चियां सब महफूज रहें, इसलिए हम खड़े हैं। हमें ऐसा लगता है कि नूर मुझसे कहती कि मम्मा पापा आप लोग मेरे लिए और तो पाकिस्तान की हर बेटी के लिए आप खड़े हो जाएं, और आप नूर की माँ हैं। जिस तरह मैं बहादुरी से मुकाबला करती रही है वो करती रही, आखिरी दम तक उसने की अपनी मेहनत। तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ, आप देख लें रहमत उसकी। आज इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद, कल हवा का एक पत्ता झोंका, कुछ नहीं हिल रहा था, और आप देखिए आज देखिए कितनी रहमत है, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। ये सब क्या दिखाते हैं? रात को वही बारिश का समा, वही 9 ज़िलहज 8 ज़िलहज को भी वही रात को जो है वही मौसम था, बारिश का समा था 9 ज़िलहज की रात को, और दिन को मतलब वही मौसम था। तो हमें ऐसा लगता है कि वो इनकी भतीजी कह रही थी कि चाची ये लग रहा है कि अल्लाह बता रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, वो दिखा रहे हैं बार बार वही दिन वही सब कुछ। अब आप देखिए इस्लामी तारीख से भी और ये इंग्लिश तारीख से भी, दोनों तारीखों से ये ठंडी हवा चल रही है, जो कि उम्मीद नहीं थी। हम लोग धूप में कैसा होगा, क्या होगा सोच रहे थे, मगर अल्लाह ने नूर के काम तो ऐसे हो रहे हैं जिस बच्ची के लिए मिना में इज्तिमाई दुआ हुई हो, इससे बढ़ के क्या है? मुझे क्या चाहिए? नन्ना तो सपने है ना, लेकिन उसके दर्जात तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा उसको दिया है और खुश नसीब है। बस हुकूमत उससे अदलिया से यही रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह हाई कोर्ट से आपने अपील की, हाई कोर्ट ने उनको कहा था, हुक्म दिया था सेशन कोर्ट को कि आप जल्दी करें, इसी तरह
ہائی کورٹ بھی امید ہے، کیونکہ یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ کچھ مسئلے ہیں، ایویڈنس سارے ہیں، ہر چیز شواہد ہیں، سب کچھ سامنے ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بھی دیکھیں، ڈبلن میں ہوا پیسفل گیدرنگ ہوئی، اس کے بعد آسٹریلیا میں ہوئی ہے، اور ہر جگہ یہ کچھ نہ کچھ، اور لوگ ہم سے باہر سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ دنیا کی اس کیس پہ نظریں ہیں، تو اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، جس کے سارے الحمدللہ پروف ہیں، ایوری تھنگ۔ انشاءاللہ امید ہے جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے احساسات کو، آپ کے جذبات کو۔ آپ بہن ہیں، بتائیے گا پورا 1 سال، مجھے پتہ ہے کتنا قرب میں گزرا ہوگا، کیسا گزرا نور کے بغیر 1 سال، اور آج 1 سال پورا ہونے پہ آپ کیا؟ یہ پورا سال بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ مجھے نہیں لگتا ایک دن بھی ایسا گزرا ہو جس میں ٹوٹ کے نہیں روئی ہوں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، نہ میری پوری فیملی، ایک بھی دن ہمارا ایسا نہیں گزرا جس میں ہم لوگ روئے نہیں ہوں، اس کو یاد نہیں کیا ہو۔ ایک سیکنڈ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتی تھی تو نور ہمیشہ وہاں ہوتی تھی مجھے ریسیو کرنے کے لیے۔ اس دفعہ نور نہیں تھی، تو میرے لیے وہ بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر یہاں آنا اور ان دنوں میں آنا، جن دنوں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، تو اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ اور اب وہ ایک بات یاد آ رہی ہے، 18 سے 20 جو اس کے ساتھ ہوا، سارا ایک ظلم جو اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل سال رہا ہے، لیکن اللہ ہمت دینے والا ہوتا ہے، اینڈ ہم ہمت کر تو رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم انسان ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بٹ وی مس نور ایوری سنگل ڈے، وی ریئلی ریئلی مس ہر لاٹ۔ اور مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے یہ ایک نور کا معاملہ نہیں، یہ ایک نور کا معاملہ نہیں ہے، بہت سی بچیوں کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، میں بھی کورٹ جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہم اس کیس پہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں کہ اس کیس کو سپیڈ اپ کیا جائے، ٹرائل کو جلدی ختم کیا جائے، اس حوالے سے؟ میں بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جلد سے جلد ہائی کورٹ بھی اس کو نا ایکسپیڈائٹ کرے، اس کیس کو جس طرح ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوا تھا اسی طرح ہو، اور جلد سے جلد یہ ریپ اپ ہو، تاکہ so the culprit actually gets to his punishment as soon as possible، کیونکہ یہ وکٹم فیملی کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ایک دن بہت بھاری پڑتا ہے، تو پلیز اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کریں، یہ میری بہت بڑی گزارش ہے، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا کچھ پیس ملے۔ خبر صاحب، آج یہاں پہ نور کے گھر والے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، فیملی والے آپ بھی آئے ہوئے ہیں، پورا 1 سال ہو گیا اس کیس کو۔ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں کہ کیس کس پوزیشن پہ ہے، کیونکہ لوگ بڑا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آخر کتنا عرصہ لگے گا۔ اسپیڈی ٹرائل ہوا، بڑا جلدی سزائے موت ہو گئی وہاں سے، لیکن اپیلوں پہ اور پھر اس پہ کتنا ایک ٹائم لگ جائے گا، اور اگر ڈیلے ہے آپ کو لگتا ہے تو کس وجہ سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، عدالتیں کم ہیں، لیکن جو نور مقدم کا کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ایسٹیمیشن میں یہ عام کیسز سے زیادہ تیزی سے اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور میرا خیال میں کہ 5-6 مہینے کی مدت میں اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں بھی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ جتنی بھی شہادتیں اور جتنی گواہیاں ہوتی ہیں ان کو گزارنی ہوتی ہے، قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ نے وہ قانونی تقاضے پورے نہ کیے ہوں، ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں ہمیں ایک کامیابی یہ ہوئی کہ جو مین اس میں ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، اس کو سزائے موت ہوئی۔ اس کی کچھ ججمنٹ سے ہم ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہیں کہ ان کے والدین اور جو دوسرے تھیراپی ورکرز تھے ان کو بری کر دیا گیا، اور جو 2 ان کے اکمپلنسز تھے ان کو کم سزائیں دی گئی، تو ان کے خلاف بھی ہم نے اپیلیں فائل کی۔ تو چونکہ یہ ایک پروسیجر ہے ہائی کورٹس میں، کیونکہ پہلے بہت سارے کیسز جو ہیں مرڈر کی اپیلیں اور مرڈر ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، تو ہر کیس اپنی باری میں آتا ہے۔ لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ ابھی اگست میں ایک ہیئرنگ ہماری ہونے والی ہے، اس میں ہم عدالت سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ان اپیلوں کو آؤٹ آف ٹرن لگا دیں تاکہ اس کا فیصلہ جلدی ہو سکے۔ لیکن چونکہ پینڈنسی کیسز کی اتنی زیادہ ہے کہ ہر کیس اپنی باری پہ آتا ہے، تو یقیناً یہ تاخیر جو ہے لوگوں کے لیے باعث تشویش ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی قانونی تقاضے اور مجبوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال میرا اور شکاور صاحب،
जैसे आपने ज़िक्र किया वालदैन का भी बाकायदा तौर पे चालान में ज़िक्र था, उनका एक किरदार जो है वो चालान में बताया गया, नीचे कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से उनको रिलीफ दे दिया गया और आप लोगों ने अपीलें भी की हुई हैं, तो उस हवाले से भी होपफुल हैं कि उनके हवाले से भी? जी बिल्कुल, उसमें भी हमें उम्मीद है कि जो है, क्योंकि हमने अगर एक केस इस्टेब्लिश कर दिया है प्रोसिक्यूशन ने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की हद तक, तो चूँकि उसके साथ जुड़े हुए जितने किरदार थे, उनका जितना जितना रोल था, हम समझते हैं कि ठीक है वो कत्ल में तो शायद डायरेक्टली उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसकी साजिश में या यानत में या मददगार साबित होना वो भी एक जुर्म है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जिसने जो जुर्म सरजद किया है उसको उसकी सज़ा मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर। नूर की वालिदा, नूर की बहन और दूसरे शखावत साहब और दूसरे लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर आज जो है ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ की फैमिलीज़, एम्बेसडर्स की और मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी के लोग जो है यहाँ पर आए। उन्होंने जो है तकारीर भी की और उन्होंने जो है एक बार फिर इस बात को जो है हाईलाइट किया कि ये मामला सिर्फ जो है वो नूर मुक़द्दम का नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सारी बेटियों का मामला है। अब आज पूरा साल हो गया और उम्मीद यही की जा रही है कि जो आने वाले दिन हैं, जितने भी उसकी फ़ैमिली के लोग थे या जितने भी लोग शामिल थे, उनकी यही उम्मीद थी कि उम्मीद यही हो रही है कि जी इस मामले को हाई कोर्ट भी जल्द से जल्द देखेगी और जिस तरह ट्रायल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हुआ है, इसी तरह हाई कोर्ट में भी ये मामला जल्द अज जल्द अपने अख्ताम को पहुँचेगा और इतना हीनियस क्राइम करने वाला, इतना ब्रूटल मर्डर करने वाला जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर है, उसको अपने मंतकी अंजाम तक वो पहुँचेगा। तब इसकी फ़ैमिली को भी और उन लोगों को जो इनके साथ जुड़े हुए हैं कुछ सुकून, कुछ जो है वो मिलेगा और साथ साथ ये भी कि नूर की रूह को भी जो है वो इंसाफ भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।